السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أعزنا الله بالإسلام ورضيه لنا دينا وطريقا موصلا إلى دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذرنا من التشبه باليهود والنصارى وعبدة الأصنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد،
أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خصكم به من الفضل العظيم والدين القويم، وقد أكمله لكم وأتم به نعمته عليكم، ووعد بحفظه من التغيير والتبديل، فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوصاكم الله بالتمسك بالإسلام ما دمتم على قيد الحياة، حتى يختم به عند الوفاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الإسلام سبيل النجاة، لأن الإسلام سبيل النجاة في الآخرة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، يجب على المسلمين أن يعتزوا بالإسلام، لأنه دين الكمال ودين العز، فهو يعلو ولا يعلى عليه، وأهله هم الأعلون والشهداء على الناس. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن ابتغى العز والرفعة بغير الإسلام أذله الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. نعم، إن الإسلام دين العز والرفعة في الدنيا والآخرة، لأنه دين كامل مكمل لمن تمسك به، لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه أحسن تنظيم، ولا فضيلة من الفضائل إلا وحث عليها، ولا رذيلة إلا حذر منها. فهو كامل في جانب العقيدة، وفي جانب العبادة، وفي جانب السياسة، وفي جانب المعاملات، وفي جانب الآداب والأخلاق، صالح لجميع البشر في كل زمان ومكان. بين الله فيه كل شيء يحتاج إليه البشر، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد شهد الله له بالكمال، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فمن طلب الكمال من غير الإسلام لم يحصل إلا على النقص، ومن طلب العز بغيره أصيب بالذل، ومن استورد نظاما وقانونا يحكم به بين الناس بدلا من حكم الإسلام فهو كافر وظالم وفاسق، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون. وكذلك من استورد العادات والتقاليد من الأمم الكافرة وتخلق بها فهو متشبه بالكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم التي يقيمونها ويحتفلون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولم يرضوا للمسلمين أن يؤرخوا بتاريخ الميلادي النصراني ولا غيره من تواريخ الكفار، لأن هذا فيه تبعية وتشبه بالكفار ومشاركة لهم في تعظيم أعيادهم. فاتقوا الله عباد الله، واعتزلوا بتاريخكم وبدينكم وبآدابه وأحكامه في جميع المجلات، وتشرفوا واعتزوا بالانتساب إليه، ولا تلتفتوا إلى ما خالفه من عوائد الجاهلين وأقائد الضالين. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أمبي على تنو ألمي رب العالمين نالدي دنفم بلا جلين دابا ماي أمي جيان من كنا الله دي ودام جيان ورا منهم بي نانغا دوني مسولوما ولفنا دنبغا دي الله نبي فلما كو عالمو دانتي أمي جيان من كنا ودروني دوني dongo do ala be kabago ko yurula ale ala ka sebaya ana ale ala ka danina utabo ko krow ani kabako ko baw kan ala ka danina o kabako ko bado de anyanto anga jien kono ya kamen ko jien wara be ko to ko planète Mars ko jien wara fana be ko to ko planète Jupiter fogata se planète wero ni planète wero ma anga doni sera munuma wode ka dogo katime min dogolen do anna ala ka kabako donuna ne kama ala ba fada madeni ka ale ma foydi ada madema doni na funa kera fitini ndronye ame to fitini donde la katabo ala ka kabako ko ka dongo do ka tagafe mu no kanga dangene adi doni dunge tigila mo bela jelema ka fa ala de dani masayede wale ala kele ale de ñenema di ñenema bema ale ala kelen ale de bina ni sayaye ñenema be fana la akana ale ala ma ñine ni woni ko danina akwa te ñina o nisna ko sayala ambe ala tan azzana allah bil islam ala ya ankorota ni islam ya dine ayan korota lanke ni dine inde dine mblali o de fana yi amma jiginani ala kan kisi majigima wambe ala tanu ala mi na islamaya ka ke dine ka di amma kangale ala batu ni islamaya kadaka ala batu ni islamaya ode ka ala batu kanan kono ka ala batu kisi kono ka ala batu kunandiya kono ka ban ka laban ala batu ni ko nyumana ode ka allah taala batu islamaya kono ambe sereya kafo bato mawere shite mini batoli ka kan fale ala kele ambe sereya kafo ala kira muhammad
sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka cidendo alaka nabi nyumando alaka rammi hadharana min at-tashabbuh bil yahudi wan nasara ay kangarda anye alaka cidenye kangarda islamawiye kuku ka dine mina ukana ka dine mina ni tlongay uku ka dine mina ukamina nu bolo flay uku ka dine mina ukana dine wore nyagami uka dine la uku ka dine mina ukana sira wore nyagami uka sira la ne alaka cide ay siratlene minira la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam odunge bela jelena angana sira wore mina minto siraide cide nye kangarda anye kabo yahudiya uka sira mina lima no ye juifu ye cide nye kangarda anye kabo nasara uka sira mina lima no ye chrétien ye unuka dine ananga dine angana dine were tabolo takodo anga dine kono angana dine were hakilla takodo anga dine kono ala ye dine indi amma chogomi cide nanani dine nye amma chogomi anga dine mine o mine chogola angana foyi were nyagami ala keren ala yahudiya uka tasira kana nyagami ala nasara uka tasira kana nyagami ala dine indira amma chogomi ala ka cide mfe aye fenfe ke o de dine ndoye ama fenfe ke o shite dine ndoye ni mami yo blala ikadala ika dine chiana de ala kan kisi dine chiani baram ame kisi ani nema ambo keren chide mbaynye no ala kala muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana furum so nyuma no mu'minum bawye ana ka sahaba kulu gelon kadam ne sahaba chenani nuna أبو بكر صديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب ألك جيبك تصحب بانون بما أني صحبات من تورا أولولا كبارك ني ألك تشيدين كتسرات لنيني كجيدي لك دين لا دوما كل كوكا كبارك بارمون نوب دينين سينزين كدينين يروا كدينين شري dugu kolo seleke nani bela jelena ode bara min kera ka sahaba fe ala ka jiya be kata sahaba nunuma ala ka sahaba nunu aku jigi aka aljana nemalen kononana kado ka cesri anu ka joro kan ala ka dine sinzinina ayuhan nas aramadun ittaqullaha ta'ala aysra alanye washkuruhu ala ma khassa bikum min al-fadl al-azim ay ala tanu كبركة على فسمانتي بلا على فسمانتي منك أو يد والدين القويم على الدين من دي أو ما على ما توتو أو يد كذا كني على جينا كنا فهم بدي مغمما كي جدينينا على ما فويدي ما أي بلو كلون دبلا ني على الدين عندي مغمما كي جفهم توبلا أما فوي جفوي لا فهم بدي ما كذا كدين عندي فهم ب دين عندي فهم ب dine tanya o de fembe la jelen tanya e nga haklima de beni kuma kam barkama nunun korodonde ninde kama ni ala be kuma korone kono aba fo kale kuma kan nunun ko hakli dungew olu de beni kuma kan nunun nafasoro kada ka olu de be kuma kan nunun korodon hakli dungew olu de beni kuma kan nunun barka don kada ka mamin be miri katashi ala kuma kan na barka min be ala kuma kan kono o tigila mo de ba don here min be ala kuma kan kono hakli dungo de ba don nine kama ni ala be kuma korane kono ala ba fa ka kuma kan chaman kono kuma kan nun labana koni kuma kan nun be hakli mawde nafa hakli dungo mamunun be miri mamunun be tasi koni kuma kan nun nyasile mbe olude mo okoro ko ala ka kuma kan nyasinente nalo mama ala ka kuma kan nyasinente fatoma ala ka kuma kan nyasinente kodombaluma ala kan ge kodonaye ala kange haklimaye yasa ala kuma kan mun nyesi amma ka alquran bakono am se ka ken kuma kan nun membaga nyumanye kabanga ka barake baga nyumanye ala ko kanyi dina mini ala ya dan amma ala ko dina dafale ndedo wakale ala ale ba ka dina tanga kabo dina a cieni sira bema kale ba ka dina tanga kabo dina a burujali sira bema
k'ale ala b'a ka diinɛ in tanga ka bɔ diinɛ in jugu bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ ma wa ale ala a tɛ diɲɛ n'a ye yɛlɛma si ka don ale ala ka kumakan na a tɛ diɲɛ n'a ye hakilila si ka don ale ala ka kumakan na ale ala bɛ diinɛ in tanga ka bɔ hakilila bɛɛ lajɛlen ma ka diinɛ in tanga ka bɔ tasira jugu bɛɛ lajɛlen ma ka diinɛ in tanga ka bɔ diinɛ in jugu bɛɛ lajɛlen ma a ko ale ala diinɛ tangali o baara ale ala m'o siri joona a m'o siri limaniya joona jango mɔgɔ gansan diinɛ in tangali a m'o siri ciden na jango mɔgɔ gansan a ko diinɛ in ye ale ala ka diinɛ de ye inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a ko diinɛ in ale y'a jigin wa ale ala ale de ye diinɛ in tangaba ye dɛ ni maa min b'a fɛ i ni ala ka kun sigi la diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan kɛ diinɛ in minɛbaga ye ni maa min b'a fɛ i ni ala ka kun sigi la dugumakolo in kɔ kan n'i ma kɛ diinɛ in minɛbaga ye o tuma kɛ diinɛ in tangaba ye i ka gasi kana se diinɛ in ma kɛ diinɛ in bonɲɛbaga ye i ka dɔgɔyama kana se diinɛ in ma kɛ diinɛ in lafasabaga ye i ka burujali kana se diinɛ in ma o kɔrɔ ye jumɛn ye ala ma a wajibiya ko diɲɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ni ala ka laɲini de kun y'o ye kafiri kelen tun tɛ ye dugumakolo kɔ kan ala ye silamɛya kɛ privilège de boɲɛlifɛn boɲɛ min ni bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ fusamanciya min ni bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ dɔw de b'a sɔrɔ dɔw t'a sɔrɔ fusamanciya bɛ fɔ fɛn min ma o y'o de ye bɛɛ tɛ se ka fɛn min sɔrɔ wa k'a dɔn silamɛya diinɛ ye o de ye dɛ ala y'a ka jɔn minnu kanu dan tɛ kanu min na k'u kanu ni hɛrɛ ye duniya k'u kanu ni hɛrɛ ye lahira k'u kanu ni diɲɛlatigɛ latigɛ ko ɲuman ye k'u kanu ni lahara sɔrɔli ko ɲuman ye a b'o tigilamɔgɔw de kana k'u ɲɛsin silamɛya diinɛ ma. La religion doit être perçue comme telle, comme un privilège sur l'épaule de chaque musulman. La religion doit être acceptée par chaque musulman comme un honneur divin, une exception divine, un privilège qui dépasse l'entendement. Voilà comment chaque musulman doit percevoir sa religion, sa foi. C'est Dieu qui donne la foi à ceux à qui il a promis son paradis. Dieu éloigne la foi de toute personne destinée à l'enfer. Voilà pourquoi il est important que chaque croyant perçoive la foi comme un énorme privilège divin. Ceci est très important pour continuer à rester dans les grâces du Seigneur. Alaka famille le commandant. Alaka John. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما لكم كمي نبي كفواك دينينك نيني أيوي أي اللبامنو نولو جينا الكرامة كتشيدنا كونانا صلى الله عليه وسلم كاتو أكهيجي لبان كونانا ألكو الكرامة اليوم ألكتشيدين أكملت لكم دينكم دين من نيا دوما نو إسلامية دين ني دين إندفاد أتوفوي تكوفي بلي وكرا يجمعني أو كان حكي الله شيمنا كابو يورو ويري كابنو دو أكا دين كنو وتادو هيدا أو كادو دين من نيا على دوما ني دين إندفاد وكرا يجمعني أو كان ينما يا تابلو شيتي من كري تغلنت دين كورانين كنو أو كادا ما دين تابلو شيتي كورانين مكما مينكا كورانين ماوكا تابلو يراولا مينا Cette religion, je vous l'ai donnée complète, parfaite, elle ne manque de rien. Celui qui prend cette religion comme telle et vit avec les recommandations de ce Coran, cette personne est garantie d'une bonne vie dans ce bas monde et d'une meilleure vie dans l'au-delà.
Cette religion que je vous ai donnée n'a pas besoin de compléments venant de qui que ce soit. Cette religion que je vous ai donnée n'a pas besoin d'ajustement venant de qui que ce soit. Cette religion que je vous ai donnée n'a pas besoin de restructuration par qui que ce soit. Elle est parfaite comme religion. Elle est complète comme religion. Il faut l'accepter comme telle et orienter toute votre existence sur les recommandations de cette religion. Voilà le verset que Dieu a révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lors de son ultime et dernier pèlerinage à la Mecque. Alakadjon. Ninde kama sigatala. Ni mami nye islamia infamia otiki kanga doko made be nyebo islamia ofe. Nte islamia nyebo yorote mo fe de. Ni mami nye dine infamu otiki ba don ko made kanka islamia kanu no te islamia tuto islamia kono ka dine yora kanu. Ni mami nye dine infamu otiki la mau ubuto islamia kono kado kafo ala matoto oluye ube shika ala barkada islamia nemala katlenka ala barkada islamia nemala. Kadaka korota mimbe adamadin la foita di mogomani dina inte kadamadin korota juyana ki korota lahara dina indrone badi joma kadamadin kanyina maya ken nyina maya nyuman kono ki laban ko nyumana foita di joma ni dina inte ni bela jele garantie de dina ni kadamadin ka lahara noyay katayro nyuman noya adamadin lahara foita noya jonye ni dina minelite wani mogo tanyana dine na utigi tanyara ni fusa manchi ya bela jelende la ala kan sabati dine inga ala ka jong wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ala ka ngarda de kumma woma ni kanyina maya kera dine wera kono minte islamia dine ki bonana jiana i bonana lahara Mama ni kanyina maya kera hakilla wera ka minte islamia hakilla dine wera kono minte islamia dine tasra wera ka minte alakra muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ka tasra ala ko tigila mo bonana dunya bonana na lahara ala kuma kandu wili baldo de ala kuma kan blatata la de abela jele minata de ala kuma kan ala be fenfe fo abebe ala sebema wala be fenfe fo ala ba beke akum mama ni dine wera min min islamia dine ibalula fu wani sara fu akwale ala be jiana ya kabato ni dine kleminye kabni ala kira muhammadu chira kisi nema bay fo buru be ta fie domina ka dugu kolom meleke ka semin kerefe komi deben fo ka taso doma allah subhanahu wa ta'ala ko kale ala ate jiana ye akabato dine wore shikono ni islamia dine te ni mama ye akanyina maya ke fenwere kono ko to ko dine minte islamia atigila mo kanyina maya ke rafu kono akera khasara kono wa bil laban khasara kan wal qiyama fuito tigila mo ni khasarate faman ibtagha al izza wal rif'ata bighayri al islam adallahu allah wasigatala de mo ne ko ka korota nyini ala ba fo mi mako korota ngante mauta made kada kan ni mawi korota soma ulafe ube wochi la jin korota li ode ni mako ambe sa karsa no fe soma ina ulafe ibe gongoronye ubolo be ka karsa bon ni mako karsa su ansu soma ulafe ibe o jama kulu kelen unyesine mbati ka soma fuka tasma wilala otiki la mo do be dogo ku la bo dugu kono mako ku be samu no fe o do bulu baka to be bo jamana kono okuma nyogon negen kando nyogon na fili kando auka don ala ba fo mi mako korotali ala ko kote soro foi kono fo islamia dine kono nana mauka korotali te o de kama dans la vie les gens qui se font du souci pour être appréciés par les gens ceux-ci n'ont rien compris dans leur existence. L'existence du croyant doit être consacrée à la quête permanente de l'agrément de Dieu.
de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à la satisfaction des hommes. La satisfaction des hommes ne vous sert à rien. C'est la satisfaction de Dieu qui compte. C'est la satisfaction de Dieu qui vous tire vers le haut et non vers le bas. C'est la satisfaction d'Allah qui vous pérennise dans la grandeur et qui vous assure la bonne finalité dans cette vie. Quand Dieu est satisfait de vous, c'est une garantie pour une vie pleine de bonheur. C'est une garantie pour une bonne finalité dans cette vie. C'est également une garantie pour une bonne destination dans l'au-delà. Tout cela passe nécessairement par la quête permanente par chacun et par chacune de l'agrément de Dieu dans ce qu'il fait, de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait. C'est la satisfaction d'Allah qui compte, pas celle des hommes. Les hommes n'ont aucun pouvoir de vie et de mort sur vous. Le pouvoir de vie et de mort sur chaque vivant relève des prérogatives du Tout-Puissant, le Créateur suprême. Œuvrez pour avoir la satisfaction de Dieu et non celle des hommes. Agissez pour avoir la satisfaction de Dieu et non celle des hommes. Mettez toutes vos actions dans le cadre de la quête de l'agrément d'Allah, dans le cadre de l'aboutissement à l'agrément d'Allah, à la satisfaction d'Allah, le Créateur suprême. Toutes vos œuvres doivent être consacrées à cela. Qu'Allah nous réforme. Allah ka'aklimandam. أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ألا ينكرتني دينين دي تانك أمبامبالين دو دينين كان نما مينغو كابي أون لاجيغو تيغي دي بيجيغي نما مينغو كابي أون بروجا أو تيغي دي بروجا نما مينغو كابي أون كي يلكو فيني ألا بو تيغي دي كي يلكو فيني أكا دينين تيري وكا دينين دنغو muni nye dine mina nu bolo fla olu tere ma tise ko lu buruja ma tise ko lu ka yele ko fenye ma tise ka dankari olu la kadaka ma tise ka dankari alala. Celui qui a Dieu ne manque de rien dans cette vie. Celui qui a Dieu ne manque absolument de rien. Mais celui qui a tout sauf Dieu, a-t-il eu quelque chose? Je dirais rien, absolument rien, car c'est Dieu qui est tout. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omnipotent, il peut tout. Il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est à l'intérieur de toutes choses. Celui qui a Dieu a toute la situation en main. Celui qui a Dieu a toutes les cartes entre ses mains, à l'opposé de celui qui n'a pas Dieu. Que Dieu nous réforme. Naam, inna al-Islam dinul izz والرفعة في الدنيا والآخرة لأنه دين كامل مكمل لمن تمسك به لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه أحسن تنظيم أبو شو دلادة دينين دومباليا دي باتو سلامة بيتو دينين كونو كاللاجالي كي يروره نتيكا دينة دون دي باكي نتني سلامة أكا دينة دون سلامة بفن فلو مي دينين كونو ode ala e dine dafalende dama dine dajagalente islamé be fen jumɛn wɛrɛ dine in kono ode islamiya dine min namba kono anga ɲɛnɛmaya taabolo si tɛ ama kuma min kan sira ɲuman ye min ye ko o yira an na anga ɲɛnɛmaya taabolo si tɛ o dilako ɲuman o tɛ taa waleya minnu kɔnɔna ma olu fɔ an ɲɛna k'o sira yira an na wa fusamantiya bɛ sɔrɔ ko o ko la kɔrɔta bɛ sɔrɔ ko o ko la duniya dine in y'o ta sira bɛɛ lajɛlen yira an na anga do lahara be soro sira min fana fe diine ñoo hakilla bela jeli ira anna korota ko fe majigi be soro min fe diine ya ira anna nga ñoro jana ka boma diine ay ñenama ya ke ci ñuma ay ira islamu la islamé ika du kan ka dila ci mi diine ya ira anna islamé ika sigi kan ka ke ci mi sigi dala diine ya ira anna islamé ika baraket bulu barat tasrafe bara hukumun kono ini barake ñoo ni ñogon ce
o kan ga ke kecogo ɲuman min na sira ɲuman minnu kan hakili ɲuman min ka diinɛ ɲɛni bɛɛ lajɛlen yira diinɛ dungow la ladabu ko ɲuman jogo ɲumanya diinɛ ɲɛni sira bɛɛ lajɛlen yira diinɛ dungow la fɛn o fɛn n'o de ye hɛrɛ ye buna adamaden ma duniya ani lahara diinɛ ɲa bɛɛ lajɛlen yira diinɛ dungow la hɛrɛ bɛ sɔrɔ ko o ko la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ko o ko la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲa bɛɛ lajɛlen yira diinɛ dungow la a ma to foyi wɛrɛ ma to fo an ka diinɛ minɛn'an bolo fila ye k'an ka ɲɛnamaya ka sabati diinɛ kan adamadenya mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na ala ka diinɛ a kumara bɛɛ kan ka tasira la ɲuman yira an n'a bɛɛ lajɛlen na nin de kama ala b'a fɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ limaniya jɔnw ye ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أقول أكرم صلى الله عليه وسلم محمد فين وفين كتيو كتيني مغوبي جوالا كتيو تغتليني نيكا حكيلا وحكيلا ني مغوبي جوالا كما أدام ديوني نيوان تغتليني نيكا سرا وسرا ني مغوبي جوالا kabla maunye fe mamuni sira nyuma nyini nae ikadala kafone Allah taala ya bela jelen jigi mal korone bayin konna ikado muhammadu ne ala ni korone nke ima ani limaniya joma kanan siraye ka kawma hina siraye ka kawma nyagari siraye akanya ma ya bela jelen konna nana mune torable finalement l'islam rapporte tout aux croyants, l'islam donne tout aux musulmans. L'islam est source de bonheur. L'islam est source d'allégresse. L'islam est source d'entente. L'islam est source d'épanouissement. L'islam est source de réussite. L'islam est source de progrès. L'islam sera ce que vous, les musulmans, vous ferez de votre religion. Sinon, Dieu a fait le boulot pour vous. Dieu a fait le nécessaire pour vous, car il vous a donné la meilleure religion qui soit, une religion parfaite, une religion complète, une religion correcte, une religion qui a légiféré sur tous les compartiments de votre existence. Qu'attendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que ça? Il a fait tout le travail pour vous. Il ne vous reste qu'à vous accrocher à votre religion et à orienter votre action de tous les jours dans le sens des recommandations de votre religion. وكذلك من استورد العادات والتقاليد من الأمم الكافرة نمغمين ناني حكيلا وريكبنا دو دينين كنو كابو كافرو يرو كابو يهوديو يرو كابو نصارو يرو koluka hakilla do takimno do dine ngono etigila mo ka don ko ma folo minga dine be tiabolo o e erede emin nanani hakilla e minte dine ndo e kibno do akono e de folo folo ka dine be tiabolo no te ala ka dine be to a chogola kadaka mawbe to dine kono ka dine be tiabolo. On n'a pas besoin d'adresser une correspondance à Dieu pour lui affirmer notre sortie de la religion. Notre sortie de la religion est synonyme de notre comportement. Certains comportements mettent le musulman en dehors de l'islam, car ces comportements sont considérés comme étant à l'opposé des valeurs qui sont incarnées par l'islam. Donc, être musulman, c'est un comportement. Cesser d'être musulman, c'est aussi un comportement. Il appartient à chaque musulman de faire attention à cela. C'est votre comportement qui vous confirme dans l'islam et dans la foi. C'est aussi un autre comportement venant de vous qui vous fait sortir de l'islam. C'est aussi simple que cela. Ma mani nanani hakilai minte islamia indoye kibno do akono ikadala iye dine cheni koke wa mo flo minga dine be chien o eradi ambo foka damu ga amfle wakati mina sisanino ambe tobu ka san ayala mali wakati la
farafin san n'o ye silamɛw ka san ye a bɛ kalo 2 bɔ o san yɛlɛma kɛra nka silamɛ min bɔra o kalama o de ka dɔgɔ yɛrɛ ka tɛmɛ min ma bɔ a kalama nka an filɛ nasaraw ta min na nin n'o san yɛlɛma sera n'o ye nabi isa n'u b'a fɔ a ma ko le Christ n'o y'o ka bange o san yɛlɛma ye an filɛ o période min kɔnɔ o dogolen tɛ silamɛ si la k'a taara tɛ a tigilamɔgɔw yɛrɛ ma n'o ye nasaraw ye tigi yɛrɛ b'o seli in na min tɛ nasaraw ye silamɛw y'o tigiya minɛ olu yɛrɛ la a y'a to an bolo anw yɛrɛ dɔrɔn pe an b'a fêti kɛ k'a waso kɛ k'a tulon kɛ k'a batarako kɛ ka dugu yɔrɔ bɛɛ minɛ ka sɔrɔ aw chrétiens yɛrɛ tɛ a y'a sen bɔ a la a k'a to an bolo donc k'a fɔ ko maa ka to silamɛya kɔnɔ kɛwale de don i ka bɔ silamɛya kɔnɔ kɛwale de don nin y'a misali dɔ de ye nin y'a misali dɔ de ye mɔgɔ ma besoin ka lettre ci ala ma ala ne de tun ye silamɛ n bɔra bi ayi a ma s'o la o e ka waleya kɛ waleya min n'o tɛ silamɛya in dɔ ye n'i y'o baara kɛ kaban mɔgɔ wɛrɛ m'a yɛrɛ bila à la porte de l'islam c'est toi-même qui es sorti de l'islam car l'islam est un comportement cesser d'être musulman c'est également un comportement il appartient à chaque croyant de faire attention à son comportement fɛn min tɛ diinɛ in dɔ ye maa ka n'i to diinɛ in kɔnɔ ka k'o kɛbaga ye nabi isa bangeli o tɛ silamɛya ka don ye dɛ o tɛ silamɛya ka fɛti ko ye dɛ o tɛ silamɛya ka jenbefɔ ko ye o t'a ka tamanta ko ye o t'a ka bufiyɛ ko ye o tɛ silamɛw ka siɲana ko ye o tɛ silamɛdenw ka su bɛɛ kɛ dɔlɔmi batara ko kɛ ala ko t'a kɔnɔna na o t'o waleya ye dɛ d'ailleurs baara minnu bɛ k'a kɔnɔna na n'o ye ala ko ta ko dama dama minnu bɛ k'a kɔnɔ a kɛbagaw fɛ o yɛrɛ b'a yira k'a kɛbaga ninnu yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ car ces messages en réalité s'adressent aux musulmans qui commettent l'erreur de glisser par inadvertance vers la sortie de leur religion. Ces messages s'adressent à cette poignée d'individus. Mais ceux qui ne sont musulmans que par leur nom ou par leur extraction familiale, je ne m'adresse pas à ceux-là. Car eux, ils ne sont pas à l'intérieur de notre communauté. Ils ne sont pas des musulmans. Ils peuvent être fils de musulmans, mais pas des musulmans. Ils peuvent être issus d'une famille musulmane, mais eux-mêmes ne sont pas des musulmans. Ces messages ne s'adressent pas à cette frange de la population. Ces messages s'adressent à ceux qui se trompent de chemin, à ceux qui commettent l'erreur, à ceux qui font l'amalgame entre plusieurs religions. Ces messages s'adressent à ces gens qui commettent la faute. À ces gens, je leur dirais de se ressaisir, de ne pas faire d'amalgame entre les religions et leurs contraires, de ne pas faire d'amalgame entre les valeurs de leur religion et autre chose. Le Noël n'est pas notre fête. Le 31 décembre n'est pas notre fête. Ceux qui commémorent ces dates-là sont en dehors de l'islam. C'est aussi simple que cela. Allah sallallahu alayhi wa sallam ako akakumakan kono kum gomro man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kum gomro niemro ladego ka kewale la kikeru doyde okmani to islamiya kono ka kay yahudiyo ka feti kebagay ka ken nasaraw ka feti kebagay Allah ko ki bora islamiya kono keruti la mawde doye. Les fêtes de l'islam sont connues par tous les musulmans. Ces fêtes-là sont connues par tous les musulmans. Ceux qui veulent rester dans le giron de l'islam doivent se limiter à fêter les fêtes légales de l'islam. Ceux qui veulent abandonner le navire de l'islam peuvent regarder ailleurs, mais les bons musulmans feront toujours attention à ce qu'ils font. Que Dieu nous réforme. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم
بما فيه من الهدى والبيان والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن ثوابا فمن الله، وإن خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن أحييتنا فحينا مسلمين، وإن توفيتنا فتوفنا مسلمين، وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم وسدوا الخلل، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة. أتموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أي صفوت لي أي فننشودته. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.